My name is Ernest Khan. I am the governing board member of Lee Kuan Yew School here. My question to you, Governor, knowing that the capital city of Jakarta, in terms of your administration, is to be moved over to Kalimantan. So as you look forward for Jakarta, with all these lessons learned, what will be the impact on Jakarta when that process is complete? Because then your capital city will be in a city in Kalimantan. And for the lessons that you have learned from building Jakarta, great work, Governor, for the last 5 years. How is that going to impact Jakarta going forward? Thank you. Thank you, Mr. Khan. It's been law of the land, so it's going to take place. How that impact Jakarta? We can sort of look at it from several perspectives. But when it comes to transport, for example, how big is government activity contributed to traffic in Jakarta? If it is big, when they are relocating, our traffic will be better, right? So it's good for Jakarta, right? If they're relocating. But the problem is it only contributed 4%. 4% of traffic in Jakarta is government related. So what are the biggest chunk? Household and business. We have 14.5 million deliveries per day in our city. Delivery meaning, the deliveries of food or delivery products, 14.5 million. And we have another PR that is not yet addressed, which is the numbering of our post address system. You have one road, one number 2, and then the next is number 20. Okay? And then next is number 30, right? That's happening. We're not addressing that issue yet, step by step. But when it comes to activity, major activity in Jakarta is actually non-governmental. So when it comes to relocations of our capital, we are going to be center of Indonesian economy still. We still contribute 17-18% of our GDP. That's not going to change. And we will see more government employee moving to East Kalimantan. And I believe that the development of Nusantara will not repeat the mistake that we made. We used to be corridor-based development, car-based development. I think over there will be more public transport, more pedestrian to begin with. So I think there are many lessons learned. Why that is the case? Let me underline the difference here. Relocating its capital and building new capital, that's two different things. People always talk about, Indonesia is going to relocate its capital. No, we are not only relocating, we are going to build a new capital. Relocation, example is from Bonn to Berlin. That's called relocation, okay? From Istanbul to Ankara, that's called relocation. But from Jakarta to Nusantara, it means constructing new city. And that's not going to finish in the next 2, 3, 4 years. That's going to take quite some time to complete. During that period, Indonesians were very skillful in adjustment. So don't worry, we will adjust it quickly. Adjusting, that's our skill. We'll adjust it quickly. So we're not worried. And Jakarta is always, I would say, a disappointment to a pessimist. So we'll continue to be a vibrant city. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini yang saya senang dengan Anies Baswedan, teman-teman. Ya, ketokohan beliau itu gak kaleng-kaleng. Beliau sangat-sangat profesional, ya. Nah, di sebuah acara di luar negeri, teman-teman, bagaimana Anies Baswedan ini ya sedang melakukan diskusi dengan ya orang-orang luar lah. Nah, di sana full bahasa Inggris, teman-teman, ya. Dan ada salah satu seseorang yang bertanya kepada Anies tentang IKN, ya, Ibu Kota Nusantara,
dan Jakarta. Dan Bapak ini bertanya dalam bahasa Inggris, bagaimana pendapat Pak Anies tentang IKN, ya, dan apa dampaknya bagi Jakarta. Dan diskusi ini sangat menarik ya, karena warga mancanegara ini mengatakan bahwa dalam 5 tahun Anies jadi gubernur, ya Jakarta semakin maju, teman-teman. Nah, apa yang Anies jawab? Ya, jawaban Anies ini benar-benar kelas dunia, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang demikian? Gini, banyak lawan politik Anies menganggap bahwa Anies itu adalah anti IKN. Ya, banyak yang mengatakan Anies itu anti IKN ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan di Pilpres kemarin memang mengkritik IKN, teman-teman. Namun setelah itu selesai ya kan. Nah, IKN kemudian sudah menjadi undang-undang ya. Dan wajib hukumnya dibangun. Dan inilah kenapa saat ini pun karena itu sudah berjalan, karena itu sudah membangun ya, mungkin hampir rampung dan itu harus didukung bersama. Dan di sini profesionalisme Anies Baswedan. Dan jawaban Anies adalah yang pertama ya, dampaknya apa ketika ibu kota dipindahkan ke IKN? Kata Anies, 4% dari transportasi tentu akan pindah ke IKN ya, pengguna transportasi. Sebab pengguna transportasi 4% ini kata Anies adalah pemerintah. Artinya mengurangi ya, walaupun tidak banyak tapi setidaknya mengurangi. Yang berikutnya kata Anies bahwa Indonesia tidak sedang relokasi atau memindahkan ibu kota, tetapi kata Anies sedang membangun kota baru ya, untuk ibu kota. Jadi berbeda kata Anies relokasi dan pindah dan membangun ibu kota baru. Dan inilah yang disampaikan oleh Anies. Jadi sangat menarik yang disampaikan oleh Anies ini, teman-teman. Sangat-sangat membuat kita terpukau karena jawaban Anies sangat profesional. Anies tidak mendiskreditkan, Anies tidak mengkritik, Anies tidak menyudutkan IKN. Tetapi dalam jawaban Anies sangat-sangat bangga ya. Karena apa? Anies mengatakan Indonesia ya tidak seperti negara lain memindahkan ibu kotanya. Kata Anies, Indonesia sedang membangun ibu kotanya sendiri. Dan kata Anies bahwa Indonesia juga ya melakukan semuanya dengan pertimbangan yang sangat luar biasa supaya tidak ada kesalahan seperti di masa lampau. Ya, kesalahan seperti di masa lampau itu seperti apa ya? Mungkin contohnya ya bagaimana Jakarta yang menjadi ibu kota saat ini tidak difikirkan ya tentang penataan kotanya sehingga semuanya kan menjadi satu, teman-teman. Dan apa yang terjadi ya? Akhirnya masyarakat semakin banyak, Jakarta semakin penuh, kemudian banjir di mana-mana dan sebagainya. Itulah penataan yang kurang tepat. Maka kata Anies, Indonesia membangunnya dari nol dan ditata dengan baik. Bahkan kata Anies, mungkin ibu kota IKN nanti akan menggunakan transportasi umum, bahkan berjalan kaki. Ini adalah sebuah jawaban yang berkelas menurut saya, Anies Baswedan ya. Mantap sekali. Bagaimana menurut kalian, teman-teman?